Pozdrav svima, sada je mjesec novembar i još malo pa se bliži branje plodova kakija i sada ću vam pokazati 3 moje sadnice kakija. Evo, ovdje prva što možete da vidite ispred mene je sadnica kakija koja na sebi ove godine nema ni jedan plod. Znači, to je mlada sadnica i ona je posađena na ovo mjesto pre 3 godine i narasla je negdje oko 2 metra visine. Znači, ovdje se radi o sorti kakija koja se može jesti direktno, znači sa drveta. Znači, ne moramo da čekamo da plod omekša da bi bio jestiv, nego možemo direktno da jedemo plodove sa drveta. Znači, sadnica i nije toliko se razgranala zato što je prošle godine bila smrzla. Inače, sve moje sadnice kakija ja štitim preko zime, ali je problem bio što je mraz usledio nakon skidanja zaštite od smrzavanja, znači u kasno proleće, i tada su već bili pupoljci zeleni. Evo, sada ću vam pokazati, znači, drugo moje mlado stablo kakija, znači koje se nalazi ovdje pored. I kao što možete vidjeti, znači, ovo stablo je dosta bujnije od prethodnog i radi se o sorti kakija. Znači, ovi plodovi koje što možete vidjeti su sada narandžasti i oni još uvijek nisu spremni za jelo. Znači, oni prvo moraju da omekšaju da bi bili jestivi. Isto i na ovoj sadnici, znači, sam imao problema sa izmrzavanjem pre 2 godine. Isti je razlog bio, znači, bila je zaštita od smrzavanja i pošto su, znači, temperature već u 3. mjesecu bile preko 20 stepeni, pupoljci su krenuli i ja sam skinuo zaštitu. Međutim, posle toga nekoliko dana kasnije je usledio mraz -16, što je ipak previše. Znači, pogotovo u stanju kada pupoljci su već zeleni. Znači, da je takav mraz bio, znači, kada su pupoljci bili skroz zatvoreni u stanu mirovanja, ne bi bilo nikakvog izmrzavanja. Međutim, on se desio u najgorem mogućem trenutku. I evo vidite, znači, sadnica je negde oko 2,5 metra visine. Znači, ovo je isto, znači, prva godina da ova sadnica rađa. Inače, ovdje dole možete vidjeti i razliku u kori. Znači, dole je podloga, a ovo iznad je kalem. Znači, prve godine sve 3 sadnice kada sam zasadio, prikratio sam ih na metar visine. U drugoj godini one su napravile grane, koje sam prikratio na nekih 30-40, znači, centimetara, kako koju granu, kako je odgovaralo. I ona je posle iz tih grana isterala, znači, nove mladare koji su ove godine rodili. Znači, ono što sam trebao da uradim jeste da još jednom, znači, da ove grane orežem tako da bi dobio nižu krošnju. Međutim, ja nisam bio tu, tako da nisam mogao da orežem i jednostavno ove godine, znači, je ovaj kakij rodio na prošlogodišnjim, znači, tim granama koje su izrasle i ima negde oko 20 plodova otprilike. Evo, sada ću vam pokazati moje 3. mlado drvo kakija. Znači, evo vidite, to je 3. stablo. E sad, kod ovog malog drvceta možete vidjeti da ima jako puno plodova. Znači, ima toliko plodova da ovo drvo jednostavno nije moglo da izdrži težinu, nego se savilo u levo. Znači, evo vidite kako je pobeglo u levo. I evo vidite tu svu silnu količinu plodova. Evo, pogledajte. Znači, plodova ima baš jako puno. Ima oko 30-ak, možda i više plodova. Evo vidite te grozdove. Po 5-6 plodova u grozdu. Ovdje je, znači, ovo drvo isto zasađeno kao i prethodna 2. Međutim, kod ovog drveta nije bilo problema sa izmrzavanjem, iako je, znači, sve ista situacija kao bila i sa prethodna 2. Jedina možda razlika, pošto ovdje pored imam kao kompost, znači kompost gomilu, pa je možda kao neka mikrolokacija malo zaštitila, znači, od mraza ovu sadnicu kakija i izmrzavanja uopšte nije bilo. Znači, dok ova sadnica prethodna
i ona tamo sadnica dalje, one su dugo vremena patile uopšte, znači ništa nije, nijedna grana nije kretala, znači duže vreme. Pupoljci su bili, znači kao da je cijela sadnica propala, međutim dosta kasnije je krenulo ponovo sa rastom, znači drvo je živnulo i obnovilo se. A ova sadnica, na primjer, odmah je krenula u proleće kao i da nije bilo mraza i iz tog razloga ove godine je i bolje rodila, znači nije bilo problema sa smrzavanjem njenih pupoljaka. Evo vidite, znači ovdje se isto radi o sorti koja znači mora prvo da odstoji, znači najvjerojatnije je sorta Tipo i ovi plodovi su jedu kada su mekani, znači plodovi su sada već narandžaste boje i drvo je puno lišće, znači sada znači prvi mraz koji bude malo jači, lišć će sav da otpadne i onda će samo da ostanu ovi narandžasti plodovi na drvetu. Znači njih već sada može da beremo, ali ih još uvijek ne možemo jesti. Znači mora prvo da omekša. Evo sada ću vam pokazati na ovom istom drvetu jedan plod kakija koji je crvene boje. Ovaj plod je već mekan i može da se jede. Evo sada ćemo da ga malo da ga zavrnemo, da ga skinemo sa drveta. Malo teže je to uraditi, pošto ima tvrdu peteljku i obično se sa voćarskim makazama plod bere sa drveta. Evo, uspio sam da ga skinem svejedno sa drveta. I ovaj plod je zreo, iako je znači sorta kakija koja se jede kada omekša. Razlog tome je što je ovaj plod malo oštećen. Znači ili ga ptica malo gricne, ili se ogrebe prilikom udaru vetra, znači grana ga ošteti i taj plod sazreva. Evo sada ću probati taj plod, znači da vidim kakav je ukus. Odlično, znači ukus je odličan, sladak je i ovaj plod znači možemo odmah da pojedemo. Ovako će otprilike da izgledaju ostali plodovi kada sazru skroz. Znači ovako isto izgleda sorta kakija, znači plodovi koji se jedu direktno, znači uberemo plod direktno sa drveta i možemo odmah da ga jedemo. Evo vidite, plod, znači narandžaste boje, jako sladak, znači jako ukusan. I sada ste vidjeli, znači 3 mala stabla kakija koji su stare 3 godine, znači ukoliko ne urezujemo drvo, možemo dobiti i ranije plodove, međutim najbolje je prvih nekoliko godina orezivati mlado drvce kako bi se što bolje razvilo i onda krošnju ćemo imati puno nižu. Znači, kao što možete vidjeti, drvo je prepuno plodova i morao sam i da ga poduprem sa drvom, znači jedno drvo, inače bi puklo od težine plodova. Inače kaki ima dosta krhko drvo, znači ono pod težinom lako puca. Evo vidite, znači još jednom te plodove i ove godine ne planiram da štitim znači sadnice. Ja sam ih inače zasadio direktno u dvorište, ovdje okolo možete vidjeti sa svih strana, znači su zidovi, tako da je ono u zavetrini i mislim da neće biti nikakvih problema. Znači inače ove sorte kakija koje se jedu kada omekšaju plodovi, one trpe jače minus temperature nego sorta kakija kao što je ovo ovdje drvce, znači koje inače može da se jedu direktno plodovi sa drveta. Znači ono je malo neotpornije na zimu. Tako da sorta koja znači se jede tek kad omekša je otpornija na minus temperature, znači više izdržava minus temperature. Evo sada ste vidjeli kako izgledaju kod mene ove godine 3 mala stabla kakija. Znači sljedeće godine se nadam i na ovom malom stablu da ću imati prve plodove sorte koja se jede direktno sa drveta. Tako da ću moći da uporedim i ukus plodova. Znači, inače sorta koja se jede direktno sa drveta, ona ima tvrdo, znači ovako meso, znači nije mekano kao ovaj sad kaki, nego je tvrdo. Znači kada osečemo nožem izgleda tvrdo, ali je isto jako ukusno. Evo, tako još jedan da vam pokažem koliko ova sadnica, znači ova sadnica je baš odlično rodila. Iako je stablo
jako mlado, znači trebao sam i proređivati plodove. U tom slučaju plodovi bi najvjerojatnije bili krupniji. Ovako su negde oko 150 grama otprilike, znači ima i sitnih, evo vidite, ovo je jedan malo sitniji plod, dok je ovaj oko 300 i nešto grama, znači ima i krupnih i sitnih. I sad samo, znači, očekujem jedan mraz i kada list opadne, znači pre nekih jačih mrazeva, ja ću da poberem ove plodove i držat ću ih u sobi, gde ne pada temperatura ispod nule i oni će polako vremenom da počnu da dozrevaju i kada su otprilike ovako ove boje, znači crvenkasto, tamno narandžaste, onda i meki na dodir, onda su spremni za jelo. Pozdrav svima!